Poštovane koleginice, kolege, saradnici, dragi prijatelji i poznanici, posebno mi je drago što ste odvojili vreme da dođete danas na ovo predavanje koje je vrlo aktuelno po svojoj tematici i obzirom da je profesor juče držao ovo predavanje u Novom Sadu na Spensu, također za lekare i psihologe, mogu vam reći vrlo stručno, a vrlo blisko i razumljivo svima nama, iako se možda ne bavimo profesionalno ovom užom problematikom. Kao što vidite, ja sam dr. Zorica Plavšić, po specijalnosti sam pulmolog i alergolog, ali u ovom mandatu sam u ulozi predsjednika udruženja Život i zdravlje. Udruženje Život i zdravlje je registrovano i osnovano 2009. godine u našoj zemlji i sistem našeg rada je rad preko takozvanih klubova zdravlja. U Srbiji imamo 23 kluba zdravlja u manjim i većim gradovima naše zemlje, međutim također imamo i u bivšim republikama, bivše Jugoslavije, Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj. Ove godine i naši ljudi u dijaspori u Čikagu i u Beču također su osnovali klub zdravlja. Jedini cilj našeg delovanja i misija našeg rada jeste da podignemo svest ljudi o zdravim stilovima života. Naučno je dokazano da ako znamo kako da korigujemo neke naše navike, da donosimo neke nove odluke, kako bi nazvali možda zdrave odluke i ispravnije odluke za naš život, da to može znatno da utiče na kvalitet našeg života, na dužinu našeg života u smislu produženja, ali ne samo po pitanju fizičkog zdravlja, već i po pitanju i socijalnog zdravlja, naših odnosa međuljudskih sa nama bliskima, sa našim prijateljima ili po pitanju mentalnog zdravlja, znači unapređenje i našeg mentalnog zdravlja. U klubovima našima organizujemo stručna predavanja i trudimo se da iz svake oblasti dobijemo osobu koja je najedukovanija i koja je stručna po pitanju teme koju će iznositi. Zatim organizujemo seminare, kao što je seminar odvikavanja od pušenja, seminar unapređenja mentalnog zdravlja i poboljšanja emocionalne inteligencije. Zatim organizujemo radionice kuvanja i pripremanja na zdrav način. Zatim zdravstvene vikende gde se okupimo, odemo negde van Beograda i za jedan vikend živimo onako kako o tome govorimo u našim klubovima, a također i unazad nekoliko godina, kao i ovog leta, imat ćemo kamp zdravlja koji traje obično oko 8 dana, mada polaznici kampova traže da to bude i duže, ali nismo uspjeli da ove godine se organizujemo da to bude duže. Također, udruženje izdaje i časopis Život i zdravlje, koji možete ovdje da vidite i koji možete da kupite nakon ovog predavanja. I eto, to bi bilo ukratko o našem udruženju. Također možete pogledati naš sajt životizdravlje.net i da vidite mnogo više o svim ovim našim delatnostima o kojima sam sada govorila. Posebna mi je čast što danas u Beogradu mogu da pozdravim profesora Juliana Melgosu, koji je poreklom iz Španije, ali trenutno živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, u Vašingtonu, i dugogodišnji je profesor, a jedno vreme bio i dekan Univerziteta Walla Walla u Vašingtonu. Mi ga pozdravljamo i zahvaljujemo što je odvojio vreme od svih svojih obaveza koje ima da provede par dana u Beogradu. Inače, profesor svake večeri drži predavanje u sali u ulici Radoslava Grujića, broj 4. I to je jedna serija predavanja pod nazivom Živi uravnoteženo. 2 večeri je govorio kako da otkrijemo svoje prave vrednosti, sinoć o tome kako da mislimo ispravno i da uspostavimo ravnotežu. Večeras će govoriti o tome kako da se sačuvamo od zavisnosti, ali zavisnost ne odnosi se samo u današnje vreme na klasične droge, na alkohol ili duvan, već to može da bude i
internet, to može da bude kockanje, to može da bude hrana, vežbanje i tako dalje. A sutra uveče bit će njegovo posljednje predavanje Reši emotivne probleme i probleme u odnosima. Želim da se zahvalim i profesorki Mariji Trajkovski koja će nam pomoći da svi lepo razumemo ovo predavanje koje će profesor naravno održati na engleskom, a ona će nam prevoditi. Današnje predavanje je uticaj pozitivne psihologije na zdravlje, nešto što mislim da bi svako trebao da nauči koliko je važna pozitivna psihologija za naše zdravlje, ne samo oni koji se u svojoj profesiji time bave. Profesore, još jednom, dobrodošli i izvolite. Good afternoon to everyone and welcome. Dobar dan svima i dobrodošli. It is my privilege to be speaking to you this afternoon. Čast mi je što mogu da vam se obratim ovog popodneva. I became very excited when I was told that I was going to speak to notable professionals of this city of Belgrade. I zaista sam se oduševio kada sam čuo da ću se obratiti skupu uglednih profesionalaca ovde u gradu Beogradu. It is my second visit to the country. Ovo je moja druga poseta Srbiji. And every time I come, I like it a little more. I svaki put kad dođem, još više mi se dopadne. I find the people very warm. Smatram da su ljudi ovde veoma prijatni. And the environment is very appealing. I prijatna je sredina u kojoj se nalazim. And I have always come and the weather has been good for me. I uvek kad sam došao, vreme je dobro poslužilo, bilo je baš lepo. I know you don't have to do anything with the weather, but I thank this place anyway. Znam da vi nemate nikakvog uticaja na vreme, ali sam zahvalan zbog lepog vremena u svakom slučaju. Today we are going to discuss the topic of positive psychology on health, both mental and physical. Danas ćemo govoriti o uticaju pozitivne psihologije na zdravlje, na mentalno i na fizičko zdravlje. Let me tell you something about myself briefly. Ali da vam kratko kažem nešto o sebi na početku. I was born and grew up in the city of Madrid, Spain. Ja sam rođen sam i odrastao u gradu Madridu u Španiji. I went there to elementary, secondary school and all the way to the university. Tamo sam završio i osnovnu i srednju školu i fakultet. I took a psychology degree at the University of Madrid. Studirao sam psihologiju na univerzitetu u Madridu. And later on I finished my doctoral studies in the United States in the state of Michigan. A onda sam završio doktorske studije u Americi u državi Michigan. After that I had the opportunity to work in various places. Nakon toga imao sam priliku da radim u različitim mestima. I worked in Madrid, my birthplace, and also in the city of Valencia, which is by the Mediterranean coast. Radio sam u mom rodnom mestu u Madridu, a onda i u gradu Valenciji koji je na obali Sredozemnog mora. And I worked also in England almost 10 years. That's where I became licensed psychologist. Onda sam radio skoro 10 godina u Engleskoj gde sam dobio i licencu kao psiholog. I also worked for 9 years in the Philippines near Manila. Radio sam skoro 9 godina blizu Manile na Filipinima. And in those places I mostly taught psychology and did some counseling. Na tim mestima sam uglavnom ili radio neko savjetovanje ili predavao psihologiju. And now I live in the USA where I have been for the last 11 years. Sada, posljednjih 11 godina, živim u Americi. Most of those years I have been in teaching. I najveći deo ovih godina proveo sam predavajući. And most recently, the last year or so, I am doing higher education accreditation. A posljednjih godina bavim se akreditacijom visokog obrazovanja. Which has taken me a little bit away from my field, but it's given me the opportunity to travel internationally. To me malo udaljava od mog područja rada, ali mi daje priliku da idem na međunarodna putovanja. In fact, I am here today because in my last year's trip to Serbia, I was coming on accreditation. A ja sam ovde danas zato što sam prošle godine, kada sam došao da posetim Srbiju, bio deo jednog tima za akreditaciju. And at that time I was invited to do this series of lectures. I tada su me pozvali da održim ovu seriju predavanja.
I am married to Annette for almost 35 years. Oženjen sam sa Anet i u braku smo skoro 35 godina. And we have 2 children grown up already and married away from home. Imamo 2 dece, već odraslih, koji su već u braku i koji žive van roditeljskog doma. Our daughter is Claudia. She's a veterinarian in the state of Washington. Naša ćerka Klaudija je veterinar i živi u državi Washington. And our son is a industrial designer in California. A naš sin je industrijski dizajner i radi u Kaliforniji. So they live about 5,000 kilometers away from us. Tako da oni sada žive oko 5000 km dalje od nas. But we live with our dog. Ali mi sada živimo sa našim psom. This is a dog that was saved from a death sentence. Ovaj pas je bio osuđen na smrtnu kaznu. Because he was found lost in the city of Los Angeles. Zato što su ga našli tako napuštenog na ulicama Los Angelesa. According to the laws in California, when a lost dog doesn't get claimed in 24 hours, a prema kalifornijskim zakonima, ako se izgubljeni pas ne zatraži u periodu od 24 sata, he gets euthanized. Onda se on usmrti. So there are humane societies that get these dogs out of the state. Ali postoje udruženja za zaštitu životinja koje ovakve pse izvode iz zemlje to save their lives, da bi im spasili život and put them up for adoption. I da bi ih dali na usvajanje. So that is how we found this dog. I tako smo mi pronašli ovog psa. Today we are going to talk about a topic that has influence on a lot of aspects of our health. Danas ćemo govoriti o temi koja utiče na mnoge vidove našeg zdravlja. The positive psychology, a very new branch of psychology. To je pozitivna psihologija, jedna veoma nova grana psihologije. Prior to the middle of the 19th century, psychology was considered a branch of philosophy. Sve do negde sredine 19. veka smatrali su je ogrankom filozofije. And psychology mainly grew during the 20th century. Psihologija se uglavnom razvila tokom 20. veka. At the beginning it was interpreted in the context of physiology. Na početku su je spajali sa fiziologijom. But soon moved into the area of behavior. Ali onda se prešlo na područje ponašanja. And that's how behaviorism flourished. I tako se razvio behaviorizam. In the 1920s. 1920. godina. Then in the 1940s, cognitivism. Onda 40. godina kognitivizam. In the 1960s, humanistic psychology. Onda 60. godina i humanistička psihologija. And with these 3 movements we ended the 20th century. I tako smo završili 20. vek sa ova 3 pokreta. And if any psychology historian had to say the most prominent movement of the 21st century is, ali kada bi pitali nekog istoričara šta je bio najznačajniji pokret u 21. veku, this would be positive psychology. To bi bio onda nastanak pozitivne psihologije. And the official founders are Martin Seligman and Mihaly Csikszentmihalyi. Znači, osnivači su Martin Seligman i Mihaly Csikszentmihalyi. Everything has started in 1997 when Martin Seligman was talking to his young daughter about 8 or 9 years of age. Sve je to počelo od 1997. godine kada je Martin Seligman razgovarao sa svojom ćerkom koja je bila nekih 8 godina. And this little girl said to her father, "When I became 6, I decided not to be grumpy anymore." I ova devojčica je rekla svom ocu, kad budem imala 6 godina, odlučila sam da više ne budem gunđalo. And when I became 7 and on, I have not been grumpy anymore. I kada budem imala 7 godina i više, uopšte više neću biti nikakvo gunđalo. Now Dad, can you stop being grumpy yourself? A tata, da li bi ti mogao da prestaneš da gunđaš? Pitala ga je. And Martin Seligman confesses that he has a character that it is not very pleasant to be with. A Martin Seligman je priznao da je on bio karakter koji nije bio baš jako prijatan, da je imao takav karakter. He is easy angered and impatient. Lako bi se naljutio, bio je nestrpljiv.
But this little conversation gave him a different perspective of his life, and he decided to change. Ali ovaj mali razgovor dao mu je jedan drugačiji pogled na njegov život i on je odlučio da se promeni. And reflecting on this idea, he got together with another 2 or 3 colleagues and went to the island of Cozumel in Mexico. Razmišljajući o ideji, sastao se sa trojicom svojih kolega, otišli su na jedno ostrvo Cozumel u Meksiku. And sometime in 1999, they together decided that positive psychology was going to be a new emergent branch of psychology. I negde 1999. godine oni su odlučili da pozitivna psihologija postane novi ogranak, nova grana psihologije. And in the year 2000, this seminal article was published in the American Psychologist Journal. I onda 2000. godine ovaj seminarski članak izašao je u jednom psihološkom časopisu. And that's where the first sketches of positive psychology were drawn and launched to the academic community. I tu su onda prvi nacrti pozitivne psihologije predstavljeni akademskom društvu. Today, all major universities in the United States and many important universities outside of the USA have a program in positive psychology. Danas svi poznatiji univerziteti u Americi i mnogi drugi izvan Amerike imaju programe pozitivne psihologije. Most of these degrees are master's degree and doctoral degrees. Većina od diploma koje oni nude su magistarske ili doktorske diplome. But even in undergraduate programs there is always an important component of positive psychology. Ali čak i u dodiplomskim studijama ima veoma važnih komponenata grana koje govore o pozitivnoj psihologiji. Why has this become so popular? Zašto je to postalo toliko popularno? Well, we have to understand that everybody wants to be happy. Pre svega zbog toga što treba da shvatimo da svi žele da budu srećni. And positive psychology claims that can help people to become happy. A pozitivna psihologija tvrdi da može da pomogne ljudima da postanu srećni. Because happiness not only brings about a good feeling, zato što sreća ne samo da donosi dobra osjećanja, but also brings about desirable outcomes at school, at work, in relationships and in health. nego daje poželjne rezultate u radu, u školovanju, uopšte u odnosima. Positive psychology also promotes resilience. Pozitivna psihologija takođe promoviše izdržljivost, otpornost. A very necessary trait in these times when we have to be fighting adversity. Veoma potrebnu karakteristiku u vremenima kada se treba boriti protiv poteškoća. And certainly you must know as physicians that when you have patients that are resilient, they will come easily out of the illness. I vi kao lekari sigurno znate da kad imate pacijente koji su otporniji prema bolesti, lakše prebrode neku bolest. But when a patient gives up, then the illness takes over. Ali ako se pacijent preda, onda bolest preovlada. Positive psychology also promotes the strengths of character, or also called virtues. Isto tako pozitivna psihologija promoviše snagu karakternih osobina, odnosno vrlina. Variables like forgiveness, kindness, gratitude, creativity or curiosity are being studied these days. I danas se varijable kao što su opraštanje, ljubaznost, zahvalnost, kreativnost, radoznalost proučavaju. When I studied psychology in the 1970s, kada sam ja studirao psihologiju 1970. godina, we were forbidden to study anything like kindness or gratitude or creativity because they were considered non-scientific traits. Nama je bilo zabranjeno da govorimo nešto i da proučavamo zahvalnosti, kreativnosti, ljubaznosti zato što se te karakteristike nisu smatrale naučnim osobinama. The idea was that if you cannot measure it, it's not relevant to human behavior. Ako nešto ne možete da izmerite, to onda nije ni bilo relevantno da se primeni na ljudsko ponašanje. And the same happened with religion. Isto se odnosilo i na religiju. Religion was considered something very, very distant from psychology. Religija se smatrala nečim veoma udaljenim od psihologije. Today there are plenty of studies that analyze the relationship between prayer and healing and church attendance and healing, etc. Ali danas ima brojnih istraživanja koji povezuju recimo molitvu i isceljenje, odlaženje u crkvu i isceljenje. Positive psychology also promotes the idea that work matters.
Isto tako, pozitivna psihologija promoviše ideju da je rad važan. You can find a lot of joys in your profession, in your everyday life. Puno radosti se može naći u svakodnevnom životu obavljanjem određene profesije. And some people, even with jobs that are very simple and humble, they can also find development and growth in those jobs. Čak i ljudi koji obavljaju jednostavne i skromne poslove mogu da nađu radost i podstrek za razvoj u tim poslovima. But even when someone does not have a self-fulfilling job, they can develop a hobby, they can develop an activity that will fill them up and help them grow and develop. Čak i ako neko nema takvu vrstu posla koja ga ispunjava, može da pronađe neku razonodu ili hobi koja ga ispunjava i pomaže mu da se razvije. The role of money has been decreased by positive psychology. Uloga novca više nije toliko naglašena u pozitivnoj psihologiji. Money is seen as an acceptable means, but it's not the way that finds happiness for people. Novac se smatra prihvatljivim sredstvom, ali ne i načinom da se postigne sreća u nečijem životu. And also positive psychology has placed importance on the heart rather than the head, feelings over intellect. Isto tako, pozitivna psihologija više naglašava srce nego glavu, znači važno su i osjećanja, a ne samo razum. Not because the intellect is less important, but because it was overemphasized in the past. Ne zato što razum nije važan, nego zato što je previše bio naglašavan u prošlosti. And one of the best contributions of this branch of psychology is that all these traits can be taught. I ono što je važan doprinos ovog ogranka psihologije, da sve ove karakteristike mogu da se nekome iznesu, da se neko pouči tim karakteristikama. And people can be taught and trained to be more positive in their thoughts. Ljudi mogu da se obuče, da se nauče kako da budu pozitivniji u svojim mislima, u svom razmišljanju. And people can be taught how to be hopeful for the future. I ljudi mogu da nauče kako da budu ispunjeni nadom za budućnost. And people can be taught and guided how to carry a positive relationship with other people. Mogu ljudi da budu usmeravani i poučeni kako da uspostave pozitivne odnose sa ljudima oko sebe. In the year 2008, Seligman published another seminal report that is especially interest for you in the medical professions. 2008. godine Seligman je objavio drugi rad i drugi članak koji isto tako može da bude od važnosti za vas koji se bavite ovom profesijom. He entitled it Positive Health. A on je ovaj rad naslovio sa pozitivno zdravlje. And he has started to establish an important link between positive psychology and health at large. I počeo je da uspostavlja veoma značajnu vezu između pozitivne psihologije i zdravlja uopšte. The central idea here is that psychology and psychiatry have done a good job of taking care of illness, mental illness. Centralna misao ovdje je da su psihologija i psihijatrija prilično dobro objasnile duševne bolesti, mentalne bolesti. They have been helping victims of trauma, they have been helping depressive, angry people, people under substance abuse or anxious people. Oni su recimo pomagali ljudima koji su bili žrtve patnje, depresije, anksioznosti i tako dalje. In other words, they have been focused on mental illness. Drugim rečima, oni su se usredsredili na mentalnu bolest, but they haven't looked carefully at mental health. Ali nisu pažljivo razmotrili mentalno zdravlje. And so there is this need of emphasizing positive emotion, engagement, purpose. Zato je postojala potreba da se naglasi pozitivna emocija, onda uključivanje, smisao. Positive relationships, positive accomplishment. Dobri pozitivni odnos i pozitivna dostignuća. Because mental health is not the mere absence of mental illness. Zato što duševno zdravlje ne znači samo odsustvo duševne bolesti. And the proof of this is when someone who is mentally ill clinically gets cured. Dokaz tome je kada neko ko je mentalno bolestan, klinički gledano doživi isceljenje, it does not automatically become happy. Ali ne postaje automatski i srećna osoba. In other words, it doesn't meet the criteria of the illness anymore, but may not live a satisfying life.
Znači, ne podleže više kriterijumima bolesti, ali ne znači da odmah vodi i jedan ispunjavajući i zadovoljavajući život. And living a fulfilling and satisfying life is the goal of positive psychology. A upravo to, život jednim ispunjenim, zadovoljavajućim životom je cilj pozitivne psihologije. And positive health doesn't cover only mental health, but also physical health. Pozitivno zdravlje ne odnosi se samo na mentalno zdravlje, nego i na fizičko zdravlje. And I will mention 3 examples of findings that have a direct connection between that positive psychology and physical health. I ja ću pomenuti 3 otkrića iz 3 različita proučavanja o povezanosti mentalnog zdravlja i pozitivne psihologije i fizičkog zdravlja. A 2004 study carried by a group of researchers showed that high optimism produce remarkable physiological consequences. Jedno istraživanje koje je vodila grupa istraživača u toku 2004. godine pokazala je da postoji velika veza između visokog optimizma i smanjenja određenih fizičkih oboljenja. In this study, those participants showing high optimism also displayed a low hazard ratio of 0.23 for cardiovascular disease death. Ispitanici u ovom istraživanju koji su imali visok nivo optimizma pokazali su i veoma nižu stopu smrtnosti od kardiovaskularnih oboljenja, znači samo 0,23%. The average prediction will be 1.0. Bila je neka prosečna procenjenost da će biti 1,5. And these highly optimistic patients only displayed 0.23. Ali ovi visoko optimistični pacijenti ispoljili su sklonost od samo 0,23%. And this was done controlling for variables that affect health so that they would not in the study and in the ratio appear as significant. A to se radilo tako što su se varijable koje bi uticale na rezultate uzele u obzir da ne bi bilo velikih promjena u rezultatu. Those include age, sex, chronic disease, education, smoking, alcohol, and so on, all the ones listed there. Uzeli su u obzir godine, starosti, rodnu pripadnost, hronične bolesti, obrazovanje i ostale koje možete vidjeti na ekranu. Another important study was done among over 1,000 participants, 1,306. Još jedno važno istraživanje sprovedeno je nad više od 1000 ljudi, tačnije 1306 ispitanika. They were all men and they were followed up for 10 years. U pitanju su bili muškarci i oni su bili praćeni u toku narednih 10 godina. And during those years they were assessed for coronary heart disease, non-fatal myocardial infarction and fatal coronary heart disease, znači, and angina pectoris. Praćenje razvoj koronarnog srčanog oboljenja, infarkt miokarda bez fatalnog ishoda, koronarno oboljenje srca sa fatalnim ishodom i angina pectoris. This solid data that had been built for over 10 years with over 1,300 participants gave an important correlation. I onda, na osnovu solidne mase podataka koja je skupljena, mogla je da se nađe solidna korelacija. When high levels of optimism were found, there were also a decrease of cardiovascular events. I kad god je otkriven visok nivo optimizma, onda je bio i niža stopa oboljenja od kardiovaskularnih oboljenja. And that is why more and more doctors are recommending their patients to attend various seminars and psychoeducation to improve their mood. I zato sve više lekara ohrabruje svoje pacijente da odlaze na određene obuke, da prisustvuju nekim psihološkim seminarima kojim može da se popravi njihovo raspoloženje. And that is applicable to practically all diseases. I to je praktično primenjivo na skoro sve bolesti. Another study in 2004 studied 1,558 non-frail individuals for 7 years. Bilo je još jedno istraživanje u 2004. godini kada je bilo ispitano 1558 dobrostojećih osoba. The developmental increase of frailty was assessed at 7.9% over 7 years of follow-up. I u toku 7 godina oni su bili praćeni da bi se uočila slabost u njihovim mentalnim aktivnostima i drugima i pokazalo se da se ta slabost povećala za nekih 7,9%.
But when they focus the attention on the highly positive affect people, the ones that had a healthier emotional life, they found that these ones have a much lower, a significantly lower rate of frailty. Ali kada su se usredsredili na osobe koje su imale visok nivo pozitivnog delovanja, uočili su značajno slabije rezultate u javljanju ove slabosti. Now these studies are prior to 2008. Znači, sva ova istraživanja bila su pre 2008. godine. And when you review the literature after 2008, you find more abundant evidence of this connection. A kada pogledate literaturu koja je nastala posle 2008. godine, postoje obilje drugih podataka u vezi sa dokazivanjem upravo ove činjenice o kojoj govorimo. And there are a few examples there, like the first study that when optimism was enhanced in patients, they were preventing depressive symptoms. Recimo, bilo je proučavanje da kada se pozitivan stav primjenjivao kod ljudi koji su imali određeno oboljenje, bilo je smanjenja simptoma depresije. Or they studied with elderly participants that participated in a program that increased their happiness level. Ili kada su stariji učesnici prolazili program obuku kojom se povećavao stepen njihovog optimizma, odnosno poboljšavalo njihovo raspoloženje. And as a result of this, they became less concerned about things, and especially the systolic blood pressure decreased. Rezultat toga je bio da se smanjio stepen zabrinutosti kod njih, ali se isto tako smanjio i sistolički pritisak. Or the last one mentioned here, that patients with an acquired brain injury were given self-reporting measures on positive features. They were taught how to express themselves. Ili recimo pacijentima koji su imali neku povredu mozga, održana je obuka o tome kako da bolje izraze sebe i svoje osjećanja. And those participating in this training displayed a functional ability and expectations of treatment that was higher and more positive. I oni su pokazali upravo ono što je tretman i predviđao, bolje napredovanje, pozitivniju reakciju na ono što se od njih očekivalo. And of course, as health practitioners, you know that when you have patients that trust the treatment and expect the treatment to work well, then everything goes smoothly. I vi kao oni koji se bavite praktično lečenjem znate da kada... Could you repeat the last part of the sentence, please? They were able to believe better in the treatment, to have higher expectation on the treatment. Znači, mogli su da više očekuju od lečenja kada su imali pozitivan stav. Let's review the 5 pillars of the positive psychology according to Martin Seligman. Hajde da sada pogledamo 5 stubova pozitivne psihologije prema Martinu Seligmanu. The first one being positive emotion. Prvi stup su pozitivne emocije. These concepts can help us personally, and it can help also whoever we are working with. Taj koncept može nama lično da pomogne, ali i svima onima sa kojima mi radimo. When a professional smiles and when a professional is transmitting that positive emotion, the client or the patient also gets communicated with that as well. Kada se stručnjak prema pacijentu odnosi pozitivno i sa osmehom, onda i pacijent to drugačije i lepše prima. But for positive psychology, positive emotion is not just smiling, there is deeper meaning there. Ali u pozitivnoj psihologiji pozitivan stav ne sastoji se samo u osmehu, on ide mnogo dublje. It refers to positive emotion regards the memories of the past, the plans for the future, and the current situation as well. Znači, on se odnosi na sećanje na prošlost, na odnos prema sadašnjosti i stav prema budućnosti. Positive emotion also helps in relationships, at work. It inspires people and it works on self-concept and self-esteem. Pozitivna emocija pomaže ljudima u radnom odnosu i izgradnju odnosa sa drugim ljudima, a isto tako i izgradnji predstave o samom sebi ili samopouzdanju.
Everybody experiences highs and lows. The secret is to focus more on the highs than on the lows. U životu svi ljudi doživljavaju uspone i padove, ali tajna je u tome da se više koncentrišemo na uspehe, na uspone. For focusing on the highs brings about health, and focus on the loss brings about illness. Zato što usredsređivanje na uspone ili uspehe donosi zdravlje, a na padove ili neuspehe donosi bolest. The second element is engagement. Drugi element je uključenost. This is something based on quite a number of studies and observations done under the direction of Seligman. Ovo je bazirano na mnogim proučavanjima pod vodstvom samog Seligmana. Flow is a new concept in psychology and refers to the ability to be involved deeply in some task. Flow ili tok je nova kategorija u psihologiji i odnosi se na duboku uključenost u nekakav zadatak. A person that experiences flow is free from any sort of addiction, chemical or behavioral. Osoba koja može da doživi taj tok ili taj flow je slobodna od bilo kakvih zavisnosti, bilo da su hemijske ili nehemijske prirode. Flow comes to happen when someone gets engaged into an activity where he is involved to the depth of it. To utapanje, taj tok se dešava kada se neko uključi do krajnosti u neku aktivnost, potpuno uroni u aktivnost. A researcher that is analyzing data very attentively. Istraživači su veoma pažljivo proučavali podatke. An inventor that is trying various options to develop a apparatus. Neki pronalazač koji pokušava različite opcije da bi pronašao novi aparat, novi instrument, na primjer. A musician that is in the middle of a composition. Ili kompozitor koji je usred komponovanja nove kompozicije. Or someone that is doing some manual work but is entirely devoted to something trivial like cooking or gardening. Ili to može da bude i nekakav manualni rad u koji je neko uključen, to može da bude i nešto vrlo neznačajno, beznačajno, kao što je baštovanstvo, kao što je kuvanje, ali je neko potpuno uronio u tu aktivnost. And this can bring a flow experience. I ta aktivnost onda može da da to iskustvo toka ili uranjanja. A flow experience is a source of happiness. To iskustvo je zapravo izvor sreće. Number 3, relationships. Treći stup, odnosi. When I think of the importance of relationship, also comes to mind my experience with a lecturer on stress. Kada razmišljam o ovoj komponenti o odnosima, odmah se setim jednog iskustva sa jednim predavačem koji je govorio o stresu. I was a young fellow helping whenever he would deliver the lecture to gather some papers and to distribute some handouts. Ja sam bio njegov pomoćnik, saradnik dok je držao predavanja, ja sam delio upitnike i prikupljao ih da bismo došli do rezultata. And he had a question of the audience that it was a blank 1, 2 and 3, what are the sources of stress? First, second and third. I on je dao parče papira gde su učesnici trebali da napišu koji su uzroci stresa, broj 1, broj 2 i broj 3 i rangirali ih po važnosti. And once people had filled that out, we were supposed to gather these pieces of paper and count. I kad su ljudi završili, trebalo je da mi saradnici prikupimo te papire i da ih prebrojimo. And when we were counting, we saw that the man was going out to give results to the audience, and we said, wait a minute, we haven't finished counting. I dok smo mi još prebrojavali, videli smo čovjek ustao i hoće da saopšti rezultate i mi kažemo, sačekajte još malo, nismo sve prebrojali do kraja. And he looked at us and said, don't worry, I have done it many times, I know the result. A on se okrene prema nama i kaže, ne brinite, radio sam ovo više puta, znam tačno šta će biti odgovor. And sure enough, he had the right answer. I stvarno bio je u pravu, znao je pravi odgovor. The number one source of stress of people were relationships. Uzročnik broj 1 za stres su bili ljudi, to su bili odnosi sa ljudima. People didn't write the word relationship, but they wrote there husband, wife, boss, neighbor, relative, friend. Nisu ljudi uvek upotrebili reč odnosi, ali su napisali muž, žena, prijatelj, rođak, šef.
because for them all the stress in their lives will come from some kind of people. Zato što je sav stres u njihovom životu nekako poticao od ljudi oko njih. Interestingly, the second source of stress was health. Interesantno, drugi uzrok stresa bilo je zdravlje, And the third was money. a treći novac. Sometimes money became the second, Nekad bi novac bio na drugom mestu and then health would become the third, i stres bi tada došao na treće mesto, but relationships was always the first. ali odnosi su uvek bili na prvom mestu. And it's because people are the source of happiness and people are the source of misery in others. Ljudi mogu da budu izvor sreće u drugima, ali i izvor nesreće. If you think of very good moments of your life, you probably will find people. Kada biste se setili nekih veoma prijatnih trenutaka iz svog života, sigurno bi bili vezani i za ljude. And if you think of the moments of problems in your life, you probably have people there. Kad bi se setili problematičnih problema trenutaka iz vašeg života, opet bi sigurno oni bili vezani za ljude. When there are interpersonal difficulties, then there is a lot of unhappiness. Kada ima poteškoća u međuljudskim odnosima, ima i mnogo nesreće. That's why some people try to remain married, but they eventually divorce. Neki ljudi pokušavaju da ostanu u braku, ali vremenom se razvedu upravo zbog tih međuljudskih odnosa. But when a marriage works or a relationship works, then people stay there very happy. Ali kada je odnos u redu, kada funkcioniše, kada brak funkcioniše, onda ljudi mogu da budu veoma srećni. No wonder that relationship is one of the 5 pillars of positive psychology. I nije ni čudo onda što su odnosi jedan od 5 stubova pozitivne psihologije. Finding meaning in life is another very important ingredient. Pronalaženje smisla u životu je također jedan veoma važan sastojak. Having some understanding of what is the purpose of my life, what am I doing here, where I will be going to, Razumevanje šta je svrha mog života, zašto sam tu i kuda idem, that brings happiness and calm. to donosi sreću i spokojstvo. Meaning includes goals above and beyond pleasure and material wealth. Smisao podrazumeva ciljeve koji su više od pukog traženja zadovoljstva ili sticanja materijalnog bogatstva. And it includes values and it includes ideals such as altruism, compassion, forgiveness, etc. On uključuje ideje i vrednosti kao što su altruizam, saosećanje, opraštanje i slično. And finally, number 5, accomplishments. In order to be truly happy, one must reach accomplishments. I na kraju, kao 5. stup dostignuća, da bi neko bio zaista srećan, on mora da ostvari neka dostignuća. Career people can find accomplishments in their professions. Ljudi od karijere postižu ta dostignuća u svojoj profesiji. But you don't have to be a professional to accomplish. Ali ne morate da budete profesionalci, stručnjaci, da biste doživjeli to dostignuće u životu. Acts of altruism, of help, of reaching out to others and help, that can be a accomplishment. Recimo, altruizam ili pružanje pomoći drugim ljudima može isto tako da bude izvor sreće i zadovoljstva. Having children and see them grow and see them reach goals can give a sense of accomplishment. Odgajanje dece i shvatanje da su oni ostvarili ciljeve u životu može da bude način ostvarivanja, odnosno postizanja dostignuća. Virtually any goal that is legitimate helps people to feel accomplishment in the process of reaching and finally attaining the goal. Zapravo svaki cilj koji je legitiman, ostvarivanje tog cilja, dostizanje tog cilja stvara osjećaj dostignuća u životu ljudi. As you can imagine, the word happiness has a central role in positive psychology. Kao što ste vidjeli, reč sreća ima centralno mesto u pozitivnoj psihologiji. And I was curious about finding how many studies are there in the academic journals on happiness. A mene je zanimalo, bio sam radoznao da vidim koliko se ta reč sreća pojavljuje u akademskim časopisima. How many here know the ÄPSCO database? Koliko od vas ovdje zna za ÄPSCO bazu podataka? Okay, it's one of the major sources of research internationally. Maybe in this country you may have databases for the Serbian language.
možda vi u vašoj zemlji imate neke druge baze podataka na srpskom jeziku, ali ovo je jedan od glavnih izvora podataka za različita istraživanja. But in English language, EBSCO is the number one for the sciences. Na engleskom jeziku ovo je područje broj 1 za pretraživanje kada su u pitanju naučna pretraživanja. So last week, before I came here, on April 5, I ran a search of the published scientific articles that were in this database with the word happiness. I prošle sedmice, pre nego što sam došao ovamo, radio sam pretragu da vidim koliko je reč sreća bila zastupljena. And there were almost 20,000. I recimo u opštem pretraživanju skoro 20.000. And then I narrowed the search to only those published in peer-reviewed journals, which are the highest quality of scientific research. Zatim sam suzio pretraživanje te reči i tražio je samo u visoko kvalitetnim akademskim profesionalnim časopisima. And there were still 10,700 plus. I bilo je više od 10.000, 10.700. Then I narrowed the search even more and I said only when the word happiness appears in the title, that means that the whole article is going to be based on this concept. Onda sam ponovo suzio pretraživanje na to da se reč sreća nalazi samo u naslovu, što bi značilo da bi čitav članak govorio isključivo o sreći. And I found 2,760. I našao sam 2.760. And then I said, well, only the recent ones, the last 5-year publications, how many are there? And I find 2,400. I onda sam rekao, neka to bude samo u publikacijama u posljednjih 5 godina i ponovo sam pronašao 2.430 pojava. The difference there between the 2,700 and 2,400 tells you that this is a new topic, that it is blooming. I ova velika razlika između 20.000 i 2.000 vam kaže da je to nova tema koja se tek razvija, koja je u svom usponu. Because prior to the year 2000 it probably was virtually none. Možda pre 2000. godine skoro da ni nema članaka koje govore o ovoj temi. The scientific literature also has bloomed in terms of the concept of happiness. Umnožila se i naučna literatura koja govori o sreći. A few years ago, a number of new journals appeared in the scientific arena. Posljednjih nekoliko godina u naučnoj areni, u naučnoj oblasti pojavili su se novi časopisi ili žurnali. And you have the list there, Journal of Happiness Studies, Journal of Positive Behavior Interventions, etc. I imate žurnal studija o sreće, žurnal intervencije pozitivnim ponašanjem i druge. So there are new journals, and also in addition to that there has been a growth in the number of special issues of other journals that are dedicated to this topic. Znači ima tih specijalizovanih časopisa, isto tako se tema izrabljuje i u drugim stručnim časopisima. And in addition to special issues, a countless number of scholarly articles and books. A isto tako u posljednje vreme bezbroj naučnih radova i knjiga na ovu temu je napisano. There is a concept that is that of gross national happiness. Postoji jedan koncept koji se naziva bruto nacionalna sreća. It was launched years back by the government of Bhutan. Godinama unazad to je bio koncept koji je vlada Bhutana lansirala. To bring a perspective that it would be different of the supremacy of money and production. Da bi se jedan novi pogled izneo koji bi se razlikovao od dotadašnjeg, da je novac onaj koji određuje primat u svetu. And they started to look at other variables to add points to the ranking of countries, like, for example, equitable and sustainable socio-economic development. I trebalo je razmotriti različite varijable, kao recimo što je isticanje jednako i održivog društveno-ekonomskog napretka. Or the nourishment and preservation of cultural values. Ili očuvanje i sagledavanje kulturnih vrednosti. Or the conservation of environment.
ili očuvanje prirodne sredine, or the establishment of good governance. ili uspostavljanje dobre vladavine. And all these things would point towards the concept of gross national happiness. I sve ove varijable doprinosile su razvoju bruto nacionalne sreće. Because before it was only exclusively gross national product. Jer se ranije radilo samo o porastu bruto nacionalnog dohotka. And here you have the ranking of the top nations in terms of gross national income per capita. I sad ovdje imate poredak prvih 10 zemalja i On the left. upoređivanje između bruto nacionalnog prihoda po glavi stanovnika sa leve strane. That is the order of money-making countries in terms of income, from Monaco to Denmark. Those are the 10 top ones. Materijalno bogatstvo ovih zemalja je procenjivano, pa počev od Monaka pa nadalje, ovo su prvih 10 zemalja. But then, whenever you put the new formula on happiness, then you see that the ranking changes. Ali kada biste primenili novu formulu i govorili o sreći, onda bi se to rangiranje promenilo. And then you see that the list varies because it is not only money, but other conditions of life that make people happier. I lista se promenila zato što nije bio samo novac koji je bio presudan, nego i druge stvari koje su život ljudi činile srećnim. And you have countries like Israel or Cyprus in the right-hand side. I onda imate zemlje kao što su Izrael ili Kipar u ovoj drugoj tabeli, that they are in the 30s or even further down in the gross national income. koje nemaju tako visoko mesto kada se gleda bruto nacionalni dohodak. Because there are people that enjoy happiness not necessarily having so much income. Zato što ljudi koji su srećni ne moraju uvek da imaju i tako visok nacionalni prihod. There are a number of very prominent traits in positive psychology as they are listed there. Bilo je brojnih pozitivnih osobina u pozitivnoj psihologiji kao ove koje su ovde nabrojane. Positive emotions or positive thinking, gratitude, forgiveness, virtues. Pozitivne emocije ili pozitivno razmišljanje, zahvalnost, opraštanje i vrline. Martin Seligman proposed a simple formula for happiness. H equals S plus C plus V. Martin Seligman je dao jednu vrlo jednostavnu jednačinu kada je u pitanju sreća. H jednako S plus C plus V na engleskom. Na našem to malo drugačije izgleda ta jednačina. Based on an analysis of the literature, he not only identified the three main factors, but assigned percentages to each of them. Ne samo da je on uočio 3 glavna faktora, nego je njima pridružio i procenat koji im odgovara. So it was admitted that a large part of our happiness comes because of our nature. I rečeno je da veliki deo naše sreće zavisi od naše lične prirode. 50% is biological. Biološki doprinos je 50%. Part of our happiness is also the context, wherever we are living, and that is 10%. Isto tako, sredina u kojoj živimo doprinosi našoj sreći, ali na to odlazi samo 10%. But to me the most important thing is V, because that reflects the voluntary actions or choices that make me happy because I choose to be happy. Ali za mene je veoma značajna komponenta V na našem jeziku O, zato što se odnosi na onaj svakodnevni dobrovoljni postupak ili odluku koju lično donosimo. And that counts 40%. I ona učestvuje sa 40% učešća. I cannot do anything about genetics. Ja ništa ne mogu da uradim u vezi sa svojom genetikom. Very few people can do much about their external circumstances that they cannot change. Malo ljudi mogu da promene spoljašnje uslove života u kojima žive. But what they think and what they do, in a large extent, they can choose, and that accounts for 40% of their happiness. Ali ono što misle i kako postupaju, o tome mogu u velikoj meri da odluče i rečeno je da to čini čak 40%. Another evidence of the growth of this field is the new measuring instruments that have come to assess happiness. I još jedan dokaz da se ovo polje razvije i raste je i pojava novih mernih instrumenata. Oxford University has developed the Oxford Happiness Inventory and the Oxford Happiness Questionnaire. Na primjer, Oksfordski univerzitet je razvio Oksfordsku skalu sreće, isto tako je Oksfordski test o sreći. Another reliable instrument is the Depression Happiness.
Isto tako pouzdano merno sredstvo jeste skala depresije i sreće. And the Memorial University of Newfoundland scale of happiness. A isto tako i skala sreće Univerziteta Memorial iz Newfoundlanda. Those instruments are found over and over in many publications as they measuring tools to assess happiness. U mnogim publikacijama ovi merni instrumenti se koriste kao merila za merenje ili procenu sreće. And oftentimes associated with measures of medical nature or psychological nature in terms of mental health, they are studying their connections. I često se pridružuju mernim instrumentima kojima se proučavaju psihološke ili zdravstvene promene i onda se one upoređuju. Here is a list of proven correlates of these variables with happiness. Evo sada liste dokazanih korelata ili povezanosti sa srećom. Positive, optimistic thinking has been found to be highly correlated with happiness. Pozitivno optimističko mišljenje je veoma tesno povezano sa srećom. When people think adequately about themselves, when people are satisfied and content with the surrounding world, kada ljudi pozitivno razmišljaju o sebi, kada pozitivno razmišljaju o svetu, odnosno sredini u kojoj žive i zadovoljni su sa njom, when they think about the past confidently and with fondness, kada razmišljaju o prošlosti prijatnim razmišljanjem i sa poverenjem, zadovoljstvom, and when they look at the future in hope, kada sa nadom gledaju na budućnost, they are much likely to be happier than the ones who don't do those things. Mnogo je verovatnije da će biti srećni od onih koji ne čine tako. In my professional capacity, I have found people that are hanging on the past. U mojoj profesiji ja sam se susretao sa ljudima koji se čvrsto drže prošlosti. And it is unfortunate that when the past is bitter, sometimes people hold to it more dearly. I čudno je i nesrećno to da što je prošlost teža, što je ona puna gorčine, to se ljudi čvršće drže za nju. And I have heard, well, my father was alcoholic, I am in trouble, and I will end up being addicted or having a mental illness. Naprimer, ako neko razmišlja, moj otac je bio alkoholičar, ja sam sklon toj zavisnosti i ja ću završiti sa zavisnošću ili mentalnim oboljenjem. When I was a child, I was harassed, I was bullied in school. Therefore, I am insecure and I have to remain insecure. Kao dete bio sam maltretiran u školi i zbog toga sam bio nesiguran i zato ću ja zauvek ostati nesiguran. Or I was molested as a child and that it makes me unable to have smooth relationship with people. Ili bio sam zlostavljan kao dete i zbog toga ne mogu da uspostavim dobre odnose sa ljudima. I am not saying that one has to forget that completely. Ja ne kažem da čovjek treba da potpuno zaboravi takve događaje. Because it would be impossible. Zato što bi to bilo nemoguće. But it would be possible to take measures to deal with that past in a positive manner, even if one has to go through some psychotherapy. Ali moguće je preuzeti mere da se na pozitivan način odnosi prema prošlosti, čak i ako treba neke psihološke mere preuzeti. And to prepare oneself with skills that would prevent any other being taken advantage of. Isto tako pripremiti sebe, osposobiti se da više niko vas ne iskorišćava i ne zloupotrebljava. And be able to look at the future in hope and with peace. I da se onda u budućnost gleda sa nadom i sa mirom. The way we think determines in a large extent the way we act. Način na koji razmišljamo u velikoj meri utiče na naš način postupanja. And the way we think also determines the way we feel and experience emotions. Isto tako način na koji mi postupamo određuje i naše emocije. Think, for example, of a situation, number 3 down the list. My friend tells me that she cannot do a favor I asked of her. Naprimjer, razmislite o ovoj rečenici koja je treća po redu u ovoj listi. Prijateljica mi kaže da ne može da mi učini uslugu za koju sam je zamolila. And then automatically I conclude that she hates me. I ja automatski zaključujem mrzi me. And then I start harboring thoughts of doubt about that friendship and harboring thoughts of hatred. I počinjem da gajim misli sumnje u taj naš odnos i počinjem da gajem osjećanja mržnje.
when the fact that my friend doesn't help me, it may mean many other things. Međutim, činjenica da prijateljica ne može da mi pomogne može da znači mnogo toga različitog. But there are some people that are very much fond of getting these automatic thoughts that are written in there. Ali ima ljudi koji mnogo uživaju u tome da se okrenu prvo automatskim mislima. Going to improbable, negativistic, catastrophic conclusions. I idu ka onim neverovatnim, katastrofičnim, neostvarljivim zaključcima. And then going step by step closer and closer to depression and anxiety. I tako se korak po korak sve bliže približavaju depresiji ili anksioznosti. These are other examples of a trigger that can create some automatic thought. Evo sada nekih primjera okidača koji mogu da pokrenu takve automatske misli. Like if I make a mistake at work, Na primjer, napravim neku grešku, pogrešku na poslu, and automatically I get this thought, I'm probably going to be fired, I always mess up, this is it, I'm no good at this job. automatska misao bi bila sigurno će me otpustiti, ja uvek nešto zabrljam, to je to, ja nisam za ovaj posao. And people have to be taught that they can transform those automatic thoughts into something adaptive. Ljudi treba naučiti da mogu da preobraze te automatske misli u drugačije, adaptivne misli. And instead of thinking this is impossible for me, I am unable, think of, yes, I made a mistake, I'm going to work through this, I have done this other times. Umjesto da misle ovo je nemoguće, ja sam nesposoban, mogu da pomisle, dobro, sada nisam uspeo, ali ću uspjeti sljedeći put. I am going to be persistent and I am going to overcome this mistake. Biću uporan i ja ću ispraviti ovu grešku. It's a simple step that is very easy to take if people are trained or indicated how they should do it. To je vrlo jednostavan korak koji se može preuzeti samo ako ljudi znaju kako, ako se obuče kako da to uradi. And it all starts in here. A sve počinje upravo ovde. The second correlate is physical exercise and activity. Druga povezanost odnosi se na aktivnost i na vežbanje. A few years ago, I was asked to prepare a publication about the psychological benefits of exercise, physical exercise. Pre izvesnog vremena zamolili su me da pripremim jednu publikaciju o koristi fizičkog vežbanja za zdravlje. I had to write all the available literature on the psychological benefits of physical exercise. I našao sam svu moguću literaturu o psihološkim koristima fizičkog vežbanja. And after having done that, I came to the conclusion that exercise is even more important than diet for mental health. I kada sam sve to odradio, zaključio sam da su fizičke vežbe čak možda važnije od pravilne ishrane. In fact, if you have someone who is discouraged and you don't have any other tool to help, tell them to run and get exercise or to do a sport. Ako imate neko ko je obeshrabren i ne znate kako da mu pomognete, recite mu neka radi neku fizičku vežbu ili neka se bavi nekakvim sportom. This is a very simple experiment by Robert Thayer, reflected in his book Calm Energy. Postoji jedan veoma jednostavan eksperiment koji je odradio Robert Thayer i objavio u svojoj knjizi Smirena energija ili Calm Energy. He had a group of participants walking briskly for 10 minutes. On je pozvao grupu učesnika da brzo hoda u trajanju od 10 minuta. And then after 30 minutes of the exercise, he measured their mood. I posle 30 minuta nakon vežbanja merio je njihovo raspoloženje. And he realized that 30 minutes after the exercise had a significantly higher mood than before exercise. I primetio da 30 minuta posle vežbanja imaju znatno bolje raspoloženje od onog kojeg su imali pre vežbanja. And that is explained, as we know, through the secretion of endorphin, and that communicates a good feeling. I mi to znamo, to se dešava zbog toga što se endorfin luči u našem organizmu koji je odgovoran za dobro raspoloženje. But the most interesting thing is that he assessed this group 60 minutes after. Ali interesantno je da je on merio rezultate ove grupe i 60 minuta kasnije. And then 120 minutes after. 120 minuta kasnije.
And still the effect of those 10 minutes of exercise were remaining 2 hours later. I 2 sata kasnije još uvijek su se osjećali rezultati 10-minutnog vežbanja. I had a friend who came to me just a few days ago. Samo pre nekoliko dana prišao mi jedan prijatelj. And he was complaining that he couldn't go to sleep. He had problems with his son and he was without appetite. If he ate, he vomited. I žalio mi se kako ne može da spava zbog nekih problema sa sinom. Kada nešto pojede, odmah povrati. And he said, it's because of all the stress. It's because I just cannot concentrate. Kaže, to je sve zbog tog prevelikog stresa, jednostavno ne mogu da se koncentrišem. We couldn't start a counseling relationship for ethical reasons. Nismo iz etičkih razloga mogli da počnemo savjetovanje. So I told him, go and walk for 45 minutes. Ja sam mu rekao, idi u brzu šetnju u trajanju od 45 minuta. And he said, 45 minutes? All I walk is normally 15 or 20 minutes. 45 minuta, rekao, pa ja obično idem samo 15 ili 20 minuta. And he is fit. Fit je, znači u dobroj je kondiciji. So he could walk that amount. Mogao je da toliko prohoda. So he did, and I saw him later and I said, how are you feeling? I uradio je tako i kasnije smo se videli, ja ga pitam kako si, kako se osjećaš. Oh, much better. I don't know how to explain how good this was for me. Kaže, mnogo bolje, ne znam kako da ti objasnim, ali ovo mi je stvarno godilo. And I wasn't surprised because this is the evidence in many studies. Ali ja nisam bio nimalo začuđen zato što je dokaza u mnogim istraživanjima već bilo o tome. The third correlate of happiness is social interaction, and we already have talked about this. Treća korelacija se odnosi na društvene interakcije i mi smo već govorili o tome. The fourth one is worries, the ability to avoid worries or to make worries something positive. A četvrta se odnosi na brige, na otklanjanje briga ili na pretvaranje briga u nešto pozitivno. And again, this works in the mind. People are assaulted by certain beliefs and ideas that come to mind, like I must reach the absolute top in order to be happy. I opet sve se odvija u umu. Ljudi mogu da budu povređeni pogrešnim načinom razmišljanja. Moram da se popnem do samog vrha misao. Or a perfectionistic person that says I am worthless unless I reach perfection. Ili perfekcionista kaže ja sam bezvredna ili bezvredan ako ne postignem savršenstvo. These thoughts are wrong and they must be replaced by other thoughts. To su pogrešne misli i one moraju da se zamene drugačijim mislima. Like, even though I may not reach perfection, I am a person of value. Čak i ako ne mogu da postignem savršenstvo, ja sam osoba koja ima svoju vrednost. To je ta ispravna misao. Many people are resourceful and they come up with their own solution. Others, they are unable and they need you or me to suggest ideas. Nekada su ljudi puni nekih inventivnosti u sebi i dođu do nekakvih ovakvih ideja. Past and its management. We have also talked a little bit about this. Prošlost i upravljanje njome, i o tome smo malo govorili. We must not allow the past to be driving our lives because obviously we cannot change the past. Mi ne smemo dozvoliti da prošlost upravlja našim životom zato što prošlost ne možemo da ispravimo. We can have full control over the present and the future, but not the past. Možemo da imamo potpunu kontrolu nad sadašnjošću i nad budućnošću, ali ne nad prošlošću. So these are the ideal emotions for the past: satisfaction, contentment, fulfillment, pride. Idealne emocije koje treba primeniti na prošlost su sljedeće: milina, zadovoljstvo, ispunjenost, ponos, sigurnost. And even when there are adverse circumstances in the past, they can be dealt with in a productive way. Čak i ako su uslovi iz prošlosti teški, treba se sa njima suočiti na pozitivan, produktivan način. And those are the emotions that are ideal for our present: joy, ecstasy, calm, zest. Ili emocije koje su idealne da se primene na sagledavanje sadašnjosti: radost, ushićenost, mir, polet, veselje. And we can live a much more fulfilling and happier life if you cultivate those emotions. I možemo da živimo mnogo ispunjenijim i zdravijim životom ako negujemo upravo ovakve emocije. And in regards to the future, of course, nobody knows the future. A što se tiče budućnosti, naravno niko ne poznaje unapred budućnost.
But the best kinds of emotions for the future is to look at it with hope, with optimism, with faith and with trust. Ali najbolji način da se gleda u budućnost je sa nadom, optimizmom, verom i poverenjem. All these are the adjectives that Seligman proposes. To su sve one osobine, svi oni pridevi koje Seligman predlaže. And I'm sure that in your professions you have plenty of opportunity to suggest people to do this. I ja verujem da vi u vašoj profesiji imate brojne ljude nad kojima možete ovo da primenite, kojima možete da predložite. Of course, together with this it comes the joyful trait. One can choose to be happy. Zajedno sa ovim idu vedre osobine. Čovjek može da odluči da bude srećan. These are the results of a study that you may have heard of. Evo rezultata studije za koju ste možda već čuli. It was done at the University of California at Berkeley. Uradili su na Univerzitetu Berkeley u Kaliforniji. And it was an interesting design that consisted of examining 141 graduation face photographs of women. Ispitivali su 141 fotografiju žena, devojaka koje su završile studije, školovanje. Women who had finished their degree in 1960. Oni koji su diplomirale 1960. godine. And the data was analyzed around the year 2000, roughly 40 years later. A rezultati su analizirani skoro 50 godina kasnije u 2000. godini. And researchers were taking a very close look at each of those photographs. Istraživači su pažljivo posmatrali svaku od ovih fotografija to classify them under either one or two. Da bi ih stavili u jednu ili drugu grupu. One was a smile that was open, natural and sincere. S jedne strane bile su fotografije na kojima je bio otvoren, prirodan, iskren osmeh. Number two were those smiles that seemed to be forced or did not smile. Na drugoj strani su bile fotografije na kojima je bio iznuđen ili nikakav osmeh. The data was gathered at the age of 43 when the graduates were 43. And then at 52. Novi podaci prikupljeni su kada su učesnice imale 43 godine, a i onda ponovo kada su imale 52 godine. And at the end of the study it became evident that women in group number 1 had I onda na kraju proučavanja bilo je jasno da žene iz grupe 1 higher probability of getting married, enjoying a happier marriage and attending a higher degree in a satisfactory manner. Veće šanse da se udaju, da imaju srećniji brak i da budu zadovoljnije životom. It seems impossible that you can predict future happiness with a smile. Izgledalo je nekako neverovatno da se buduća sreća može da predvidi na osnovu jednog osmeha. But we have to accept that there is something of this true in this study. Ali zaista nešto od toga se pokazalo tačnim kroz ovo proučavanje. And people that are satisfied and happy with their lives, they are more likely to accomplish more. Ljudi koji su zadovoljni svojim životom, skloni su da više postignu u životu. There is another interesting study with nuns. Bilo je još jedno interesantno proučavanje sa časnim sestrama. These 180 nuns had a peculiar characteristic, and is that they had been living virtually in the same environment, unlike other groups of people that come from all kinds of backgrounds. 180 časnih sestara imalo je skoro identične uslove života, ali su se njihove ličnosti naravno razlikovale i one su živele u mnogo drugačijim uslovima nego što živi većina normalnog stanovništva. So how come that 180 nuns that had been having the same background, they had a difference in longevity? Kako to da je 180 časnih sestara koje je živjelo u identičnim uslovima života imalo tako mnogo razlike u dugovečnosti? Some nuns died before the age of 60 and others were almost 100 when the study was published. Neke su umrle pre navršene 60. godine, a neke su bile blizu 100. godini kada su rezultati istraživanja bili objavljeni. This study was done by scientists from the University of Montreal in Canada. Ovo istraživanje radili su naučnici sa Montreala, Univerziteta Montreala u Kanadi. And I had read the process and they had to have a hard time getting permission to have access to some biographical
self-written data from these nuns. I nije im baš bilo lako da dođu do određenih podataka koje su bile autobiografske prirode, koje su ove same sestre o sebi zapisale. And they finally could get photocopies of all these and analyze the semantic content of these autobiographies written by themselves. Mogli su da prikupe sve kopije svih tih autobiografija i da urade jednu semantičku analizu. And they developed a very tight standard on what were going to be the terms considered reflecting happiness. I vrlo su određeni standardi, striktni standardi bili primenjeni u vezi s tim šta se smatra srećom u njihovim zapisima, šta ne. And after analyzing these writings, which were sometimes 60 years of age, the papers themselves, I kada su proanalizirali te zapise, neki od njih su bili i po 60 godina stari, they concluded that the ones that used words such as delight and joy and rejoicing, u onim zapisima u kojima su korištene reči kao sreća, radost, zadovoljstvo, ispunjenost, and those were the ones that experienced longevity. to su bile upravo one sestre koje su živele dugo, doživele dugovečnost. Other nuns, however, did not use these terms, One druge sestre koje se nisu služile takvim terminima u opisima, and many of them were the ones who had premature deaths. zapravo su bile one koje su doživele preranu ili prevremenu smrt. Specifically, the high rate of happiness group, which was the top group of participants, Ona grupa koja je pokazala visok nivo sreće, 90% of those were alive at 85 years of age, 90% njih je bilo živo i doživelo 85 godina starosti, and in another data control 9 years later, 54% of them were still alive at the age of 94. 9 godina kasnije, kada su ponovo procenjivani podaci, 54% njih je još uvek bilo živo i bilo u 94. godini starosti. And then in the classified as a lower rate of happiness, A onda u onoj grupi sa nižim nivoom sreće, only 34% of them were alive at 85. samo 34% sestara je bilo, doživelo je 85. godinu starosti. And 9 years later, in the data control, only 11% were alive. 9 godina kasnije, kada se radila kontrola podataka, samo 11% njih je bilo živo. Again, it seems amazing that just the handwriting expression of 40 and 50 years before would determine longevity, but seems the case. I zaista je zapanjujuće da možda samo neki pisani zapis koji je star 40-50 godina je mogao da predvidi kolika će biti dugovečnost autora, ali pokazalo se da je to zapravo bilo upravo tako. Okay, we are coming to the end. The two last correlates. Number 7, altruism. I dolazimo sad već, približavamo se samom kraju, govorimo o još dve korelacije o altruizmu i religiji. There are quite a number of studies on altruism and happiness. This is one example. Dosta studija koje su se bavile proučavanjem altruizma i sreće. A strong correlation exists between well-being, happiness, health, and longevity of people who emotionally and behaviorally are compassionate. I postoji jaka veza između dobrobiti i sreće, zdravlja, dugovečnosti ljudi koji su emotivno i koji su odnosno saosećajni. It is not only believing in being compassionate, but actually doing something to be compassionate. To se ne odnosi samo na to da verujete da trebate da budete saosećajni, nego da zaista činite nešto saosećajno za ljude. It seems that in the majority of people, this feeling and doing of altruism brings about happiness and satisfaction with life. Kod većine ljudi misli o altruizmu i postupci altruistički doneli su visok nivo sreće u životu. This phenomenon is difficult to explain from the evolutionary perspective. Ovaj fenomen je jako teško objasniti sa evolutivne tačke gledišta. Because we should be fighting for ourselves and this is the survival of the fittest. Zato što bi trebalo da se borimo sami za sebe i zato što se radi o opstanku najprilagođenijih. But not according to these studies on altruism that show that the more altruism that is practiced, the higher level of happiness people experience. Ova studija o altruizmu kao da opovrgava to, zato što ljudi koji su pokazali najviši nivo altruizma su zapravo bili i najsrećniji ljudi.
And let's say a word about religion. I da kažemo još samo nešto o religiji. There is a growing number of studies about religiosity and health. Postoji sve veći broj naučnih studija o religioznosti i zdravlju. Harold Koenig from the University of Duke in North Carolina Harold Koenig sa Duke univerziteta u Severnoj Karolini is probably the top researcher in the interface of religion and health. možda je vodeći stručnjak u proučavanju veze između zdravlja i religije. And he has written a yearbook on mental health and religion that has the second edition already. I on je već napisao jednu knjigu o mentalnom zdravlju i religiji koja je doživjela i drugo izdanje. A book about this thick that includes over 900 studies on the topic. Znači, knjiga ovako debela koja ima 900 studija o ovoj temi. And many of these studies show that people who have a sincere and committed religious lives, they enjoy better health physically and mentally. I mnoge druge studije potvrđuju da ljudi koji imaju dobar posvećeni religiozni život imaju i veći stepen sreće u njihovom životu. Out of all the religious variables that have been studying, including prayer, church attendance, reading of sacred writings and meditation, Znači, kada proučimo različite činioce religioznog života, kao što je molitva, pohađanje crkve, čitanje svetih spisa, it seems that prayer is the number one variable that is more intimately correlated with health variables. čini se da je molitva u stvari ona varijabla koja je najtesnije povezana sa dobrim mentalnim zdravljem. Prayer has been associated to the acquisition of illness, to the maintenance of illness. Ona je bila primenjivana i u toku bolesti i u toku oporavka, odnosno tretmana bolesti, To the recovery from surgical procedures, u toku oporavka od operativnih procedura, and also to the return to work after surgery. ali isto tako i na sposobnost vraćanja poslu posle operacije. People who pray seem to do much better and faster in all these processes. Ljudi koji su se molili bili su u stanju da brže prođu kroz ove procese i da se bolje oporave. And these are other examples of studies that we don't have time to go because we are coming to an end now. Postoji i drugi primjeri istraživanja i proučavanja, ali mi se približavamo završetku ovog našeg predavanja, nemamo vremena za sve to danas. Let's just finish saying that there are a number of physical dividends of religion. Moramo da kažemo, završavajući, zaključujući, da postoje veliki broj fizičkih koristi religije, znači uticaja na fizičko zdravlje, Such as the persons that regularly attend religious services, they live longer than non-attendants. Jedna od njih kaže da ljudi koji prisustvuju bogosluženjima žive duže od osoba koje to ne čine, Such as that being a believer helps endure pain. da religija vernicima pomaže da bolje podnose bol, Such as that religiosity reduces the risk of arteriosclerosis and heart attack. da religioznost smanjuje rizik od arterioskleroze i srčanog udara, And such that people committed to religion recover better from illness than non-committed. i da ljudi koji su odani svojim verskim ubeđenjima se bolje oporavljaju od bolesti od onih koji to nisu. And the benefits are not only the physical side, but also the emotional side. Postoje ne samo koristi za fizičko zdravlje, nego i za emotivno zdravlje. Religious practice has been seen as preventive of suicide, psychotic behavior, and anxiety. Religiozna vera je preventivni faktor protiv samoubistava, psihološkog ponašanja i psihotičkog ponašanja i zabrinutosti. Religious people possess a greater hope, and therefore that prepares them to face anxiety better. Religiozni ljudi imaju veću nadu od onih koji to nisu i bolje se suprotstavljaju anksioznosti. And finally, people of faith enjoy a low risk of crime and substance dependence. I na kraju, vernici imaju manje rizik od upuštanja u kriminal ili u neke hemijske zavisnosti. In some, religion can help people to become happier beings. I zaista, religija može da pomogne ljudima da budu srećnije osobe. The book of Psalms says, "Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart." Biblijska knjiga Psalama kaže u 37. psalmu 4. stihu: teši se Gospodom i učinit će ti što ti srce želi. The Word of God encourages people to be happy and to enjoy life.
Božja reč ohrabruje ljude da uživaju u životu i da budu srećni. especially when it is done according to the Lord. Naročito ako to rade u skladu sa Gospodom, sa Božjom voljom. Thank you very much for your attention, and I wish you the best success in your endeavors. Hvala vam najljepše na vašoj pažnji i zaista vam želim svaki uspeh u vašem radu. Zahvaljujemo se profesoru Melgosi na njegovom izlaganju i profesorki Trajkovski na adekvatnom i izuzetno dobrom prevođenju. I sada je vreme za vaša pitanja, ako želite da postavite. Dok razmišljate šta bi pitali profesora, samo još nekoliko obaveštenja. Profesor je autor velikog broja stručnih članaka objavljenih u stručnim časopisima, također autor nekoliko knjiga od kojih jednu imamo prevedenu i na naš jezik. To je knjiga Život i stres, koju možete po danas povoljnoj jednoj ceni, sniženoj ceni da kupite pri izlasku, a također možete da pogledate i naše časopise Udruženja Život i zdravlje. Nakon vaših pitanja i odgovora koje ćete dobiti, pozivamo vas na jednu malu zakusku koja će biti u kafeu koji je ispred ove sale. U skladu sa našim stavovima u klubu i u Udruženju zdravlja, catering je veganski, nešto možda novo za vas što ćete probati. Tu ima i nekih i slanih i slatkih stvari, jedino ako je neko alergičan na kikiriki, kod slatkih stvari pitajte naše devojke tamo, ako imate alergiju da to ne koristite. Izvolite sada ako imate neko pitanje. Izvolite. Sačekajte mikrofon, moment. Hvala. Dobar dan, pozdrav za gosta. Ja sam Dragiša, inače socijalni radnik, diplomirani, pa mi je bliska ova tema. Hteo bih da kažem, a vi ste dosta već rekli, autosugestija, vežba na sebi, pozitivna autosugestija, u stvari je jako važna za nas, jer mi u teškim okolnostima možemo da smanjimo znači depresiju koja je svaki dan oko nas, pa možda i u nama. Mislim da je to jako važno i da trebamo raditi na sebi, znači tu autosugestiju. I samo da pitam profesora, zbog čega danas depresija će postati broj 2 u svetu kao kolektivni individualitet, ne individualitet, nego kao kolektivni invaliditet društva? Zbog čega? Hvala. Question I the depression, why yes. is it the most predominant that's the disease first one. and causes inability in the inhabitants? Okay. What do you think? Depression has been growing over the last 40-50 years. Depresija se sve više širi u posljednjih 40-50 godina. But it has not been the severe depression that comes from hereditary genetic patterns. Ali to nije onaj teži oblik depresije zbog nekih bioloških naslednih faktora. The kind of depression that accounts for the growth is the depression that it is due to circumstances, to stress, to family defects and problems. Depresija koja je u porastu je ona blaža depresija koja je uzrokovana različitim stresom, porodičnim i drugim problemima. That means that the number of depressive cases that are the most are not the most severe ones. Znači, taj veliki broj depresivnih slučaja ne odnose se na onaj težak oblik depresije. And that means that it is easier to help these people. To znači da je lakše pomoći takvim ljudima. In a very simple manner, there are two types of depressive people. Na dva jednostavna načina postoje dva tipa depresivnih ljudi. The ones that the onset is early in life, teenage, young person, 18, 20.
Jedan vid je onset. ona depresija koja se javlja kod mladih ljudi, tinejdžera i ljudi koji su imaju 18-20 godina, znači u vrlo na ranom uzrastu. And from there on, depression accompanies them for the rest of their lives. Sometimes more severe, sometimes less, depending on circumstances, but all their lives. I onda ih prati čitavog njihovog života u većoj ili manjoj meri. Usually they have some precedent, family members, parents, uncles, and that are I obično ima depressed. nekog u porodici koji je već imao depresiju, roditelj, rođak neki. And then the other one, that perhaps if they had been born 100 years ago, they would never be depressed. Postoji sad drugi vid depresije, da su se takvi ljudi rodili pre 100 godina, oni se ne bi ni smatrali depresivnima. But the reason why they are depressed is because of the adverse circumstances that their environment is pushing them. Oni su depresivni zbog neprijatnih uslova i okolnosti u kojima žive i koji ih pritiskaju. Poverty, family violence, siromaštvo, nasilje, excess of tension, worry about what is going to happen. Prevelika tenzija, prevelika zabrinutost zbog budućnosti. And those are the triggers of depression. Zbog onoga što će se desiti mogu da budu okidači te depresije. So the answer to the question is why there is an increase, because this side here has been growing over the past generations. Zašto je taj tip depresije u porastu? Pa zato što su se u toku svih ovih generacija pogoršavali uslovi koji je izazivaju. Because the kind of a stress world and sedentary as well, I should say sedentary lifestyle. Znači, zbog toga što živimo u jednom stresnom svetu i zato što živimo jednim sedentarnim načinom života, znači mnogo sedimo. Izvolite, vi napred, izvolite. Samo malo sačekajte da dobijete mikrofon. Poštovanje profesoru i damama. Ja sam psiholog po profesiji. Ne znam da li se vi slažete, dobro, vi ne živite na našim podnebljima, ali mislim da je sujeverje jedna veoma opasna stavka koja vodi u strahove, time u anksioznost, depresiju i tako dalje. Da li se slažete sa time? I think superstition is not a good thing. Ja smatram da sujeverje nije nešto dobro. To the point of whether this can lead to depression, I would say maybe. Ne znam, ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, mogu da kažem da možda to zaista može da vodi i u depresiju. But it could happen for people who are very susceptible. Ali može da se desi ljudima koji su tako puni strepnje. There is a scale of from little to high of susceptibility to depression or to being hypnotized, things like this. Znači, postoji ta skala sklonosti kod ljudi koji mogu da razviju depresiju ili koji su bili podvrgnuti hipnozi. If you have someone who is highly susceptible, very much sensible to superstition, ako imate nekoga ko je jako podložan tome, jako osetljiv na te sujeverne pojave, could potentially add burden to the symptoms of possible symptoms of depression. To je moguće da jednostavno to samo pridoda teretu svih onih već postojećih simptoma depresije kod takve osobe. There is a case documented by psychologist Zimbardo. Zimbardo je uradio jedno istraživanje of a young woman who died at age 21. U vezi sa jednom mladom ženom koja je umrla sa 21 godinom starosti. A few years later, a psychic in a forest had told her, "You will die before you are 21." Znači, nekoliko godina ranije neka žena, vidovnjakinja neka u šumi je rekla ti ćeš umreti kada budeš napunila 21 godinu. And this young woman, the day before she was 21, she checked herself in a hospital.
and saying that she was feeling very bad. A ona je dan pre svog 21. rođendana otišla u bolnicu i rekla da se jako loše osjeća. Na pregled je otišla. And within 24 hours, she died in the hospital for apparent no reason. I samo 24 sata nakon toga umrla u bolnici bez vidljivog razloga. And the doctors certified that they had been a parasympathetic rebound. I doktori su potvrdili da je bio taj parasimpatički odraz. And that had happened victim of his own fear, of her own fear. Da je ona zapravo postala žrtva svog sopstvenog straha i podlegla tom strahu. It is likely that this woman was highly susceptible, highly sensible, and these things happen. Znači ona je bila krajnje podložna, krajnje osjetljiva na tako nešto i zato se to desilo. But many other times nothing happened. Ali mnogo puta ništa se nije desilo zbog takvih predviđanja i takvih plana. Ali ljudi žive u strahovima, to sam htjela da kažem. Yes, and of course life in fear is a very unpleasant one even if you don't die. Da, život sa strahom je vrlo neprijatan čak i ako nema smrtni ishod. Tako je, da. Iz ličnog iskustva znam, znači kad sam se ja porađala, komšinice su došle da mi objasne gde da stavim veš, kada povučem roletnu, kako da se suši veš, kada izvedem dete napolju, da li da mu stavim pelenu na glavu. Ja u to ništa ne verujem, živim normalnim životom, ali te mlade ženice koje su divne i prijatne žive u strahovima. I do not believe that and do not apply that, but I agree with you with these things. It is very difficult. Slažem se sa vama da postoje strahovi zbog toga i jako je teško. It is very difficult to convince the people who have those ideas ingrained. Da uverite ljude da jednostavno odbace te ideje kad se jednom usade u njih. But it is possible to replace with something more rational. Ali je moguće takve ideje zameniti nečim mnogo logičnijim. For example, protect your baby going to the medical system. Zaštitite svoje dete koristeći medicinski sistem. And if you want to exercise your faith, pray to God. Ako želite da pokažete verovanje, neko veru svoju, molite se Bogu. And pray with faith because that is an all-powerful creator of the universe. He can do whatever. I onda se molite verom onom svemoćnom stvoritelju univerzuma koji sve može da učini. Ja sam lekar, kolegica doktorke Plavšić, i najprije bih htjela da zahvalim koleginici Plavšić na ovoj izvanrednoj ideji za ovako jedno predavanje. Može vam koristiti svima, a i nisam iz sveta psihijatrije, ali mi je psihijatrija ljubav. Dakle, htjela bih da pitam, rekli ste da za srećnog čovjeka nije presudan novac, ali nam omogućava lakši život u svakom slučaju. Međutim, interesuje me kakav je vaš stav o tome koliko je porodični milje bitan za odgajanje budućeg srećnog čovjeka. Money is, certain amount of money is necessary. Određena količina novca nam je neophodna za život. It is known that severe poverty is one of the most devastating stressors. Rečeno je i zna se da je teško siromaštvo jedan od najvećih stresora. But the problem with money is how can one manage it? Ali problem sa novcem je zapravo upravljanje, kako čovjek upravlja novcem. If the amount of money that one has absorbs too much of their time and their effort. Ako novac kojim raspolažemo zahtjeva previše truda i vremena s naše strane, then it is a curse to the person who has it. Onda postaje prokletstvo osobi koja ga posjeduje. So
it is not the amount, but how one handles whatever amount one Znači, nije u has. pitanju iznos kojim raspolažemo, nego način kojim upravljamo sa njim. If the money is to achieve ends that are legitimate, or even to help others that are in need, then it can be a great blessing. Ako novcem treba da ostvarimo opravdane ciljeve ili da njime pomognemo ljudima, onda je on veliki blagoslov. But if money provokes obsessive, compulsive thoughts of protecting it and making more and more, then that becomes a problem. Ali ako on stvara obsesivne misli da mi moramo da ga zgrćemo, da ga zaštitimo, da ga očuvamo, onda stvara probleme. The Bible says money is no good, but love for money is the root of all evils. Biblija kaže da da novac nije loš, ali ljubav prema novcu je izvor svakog zla. And that is the idea that positive psychology has taken, I think. I to je ideja koja je pozitivna psihologija naglasila, ja mislim. Međutim, education of a positively happy person. Nismo se razumeli. Ja sam htjela da pitam, novac je kao jedan vid komparacije. Ja sam htjela da pitam koliko uticaj porodičnog angažmana roditelja ima na budućnost deteta da bude srećno. To sam mislila da kažem. Znači, angažovanost roditelja. Yeah. In my opinion, the best way the parents can transmit those values is with the use they make of their free time. Ja mislim da roditelji mogu da daju najveći doprinos upravo upotrebom svog slobodnog vremena sa decom. If their free time is spent with things that cost a lot of money, very sophisticated entertainments, very expensive articles and products. Ako oni koriste svoje slobodno vreme na vrlo skupe zabave, skupu razonodu koja zahteva mnogo sredstava, then we are teaching our children the values of consumerism and that only with money we can have fun. Onda mi našu decu učimo onim vrednostima konzumerizma i da se zabava može steći samo zahvaljujući novcu. But teaching children to enjoy simple things like a simple outdoor activity, a simple nice meal, a plane, sports that are not sophisticated, that is teaching good values. Ali ako našu decu učimo kako da uživaju u jednostavnim aktivnostima, u lepom obroku, u druženju, u nekim jednostavnim igrama, onda u njih usađujemo one prave vrednosti. Zahvaljujemo napred. Ja sam htio da pitam za jedan konkretan slučaj. Čovjek ima 40 godina. Zaposlen je u radnom je odnosu. Njegov sadržaj života sastoji se. Kretanje od kuće do posla i od posla do kuće. Sve ostalo je van njega i van svih drugih aktivnosti. Zahvalan napred za odgovor koji je način konkretan i najefikasniji. Da li vi mislite da je to neki vid dublje depresije ili treba nešto konkretno u tom pogledu učiniti za njegov bolji život i rad? Hvala. Okay, first I have to ask you a question. Najprije moram da vam postavim pitanje. Is this individual unhappy with that lifestyle? Da li je taj pojedinac nezadovoljan takvim načinom života? Is he unable to do the normal things in life? Da li je u stanju da obavlja normalne funkcije u životu? Work, relation with da radi na poslu, his household, da održava odnose, domaćinstvo. Jeste, ali je jako poučen u sebe. Yes, but he's very withdrawn. He does not communicate a lot with other people. Yeah. Clinically, a case to be pathological has to produce problems. If some person is leading a life that we don't like it, but they are happy with, we shouldn't do anything. Znači, ako
bismo želeli da ovo tretiramo kao patologiju, to bi onda trebalo da bude osoba koja stvara probleme ili osjeća neke poteškoće. Ako je osoba zadovoljna takvim životom, onda mi ni ne treba da se upuštamo u menjanje takvog života. Osoba je zadovoljna time. Now, if that man is unhappy and he would like to be happier, then we can intervene. Ako on nije srećan sa takvim načinom života i želeo bi da bude srećniji, onda mi treba da se uključimo našom intervencijom. And I think the best type of intervention would be befriending this person. I najbolji tip intervencije bi bio postati prijatelj takvoj osobi. Possibly one-to-one. Lični odnos uspostaviti, lično prijateljstvo. To gain his friendship so that he can be invited to go elsewhere and enjoy other things. Zadobiti ga kao prijatelja da biste kasnije mogli da ga pozovete na neka druga događanja, na neka druga mesta. But let's remember that it has to be an actual problem. If there is no problem subjectively, we don't need to do Znači, treba da postoji anything. neki problem, ali ako ne postoji problem, onda ne treba dirati ništa u tom slučaju. Zahvaljujem na vašoj pažnji. Druženje i ako imate još neka pitanja, možete postaviti. Još jedno pitanje. Izvinite. Izvolite. Ja sam profesor filozofije, bavim se edukacijom joge od ranije i sve ovo što ste rekli u pozitivnoj psihologiji nije mi bilo poznato, ali sam se nužno orijentisala ka mindfulnessu, kao mnogo tehnika koje su uzeti i preuzete iz drevnih filozofije istoka. On je isto savremen pravac, interesuje me paralela između ovoga što ste vi govorili o pozitivnoj psihologiji i ovome što je jako popularno sada i dosta praktično orijentisano, izvedeno iz filozofije istoka. Paralela. Eastern philosophy. So some parallels if you can compare the things. Okay. Positive psychology promotes a happy life through many ways. Pozitivna psihologija promoviše srećan život na mnogo različitih načina. One of them is relaxation and peace of mind. Jedan od njih je opuštanje, relaksacija i mir koji imamo u našim mislima, u umu. And people take their various ways to achieve that goal. I ljudi pronađu različite načine da ostvare taj cilj. Mindfulness is one. Znači, ispunjenost uma je jedan od tih načina. Yoga is another one. Yoga je još jedan način da se to postigne. Progressive relaxation is another one. Progresivno opuštanje je još jedan način. People of faith find peace through scripture reading, sacred text readings. Vernici pronalaze svoj mir kada čitaju svete spise. Others find peace through prayer. Drugi pronalaze svoj mir putem molitve. Others find spiritual contact in music and they find that level of relaxation. Neki pronalaze kontakt sa duhovnošću slušanjem muzike i to ih opušta. All of them produce a state of mind that it is better than the hustle of the city and the worries of the day. Sve to proizvodi jedno stanje uma koje je mnogo bolje od huke i buke svakodnevnog života i uznemirenosti koju taj život donosi. I don't know what would be the best for you. Ne znam šta bi bilo najbolje za vas. I personally like to practice relaxation, muscular relaxation. Ja volim da primenjujem relaksaciju, mišićnu relaksaciju, opuštanje mišića. And since I am a person of faith, I like to pray after relaxation. Pošto sam ja vernik, ja volim da se molim posle. And I feel at peace. Tog procesa opuštanja i ja tada osjetim mir. But there may be many other ways as well. Ali postoje i drugi načini takođe. Svima onima kojima su potrebne potvrde daćemo prilikom izlaza, a sada vas pozivam na catering, iako